Okay, so we're going to continue to look at these points from Vanti's talk. Vamos a continuar viendo estos puntos de la charla de Bhante. So I know it's probably kind of tedious for those of you that are at every session to hear a recap, but I think it's just helpful for people who've just come in to orient themselves as to where we are in the retreat. Tal vez es un poco tedioso para los que estáis asistiendo a todas las sesiones, volver a escuchar acerca de lo que hicimos previamente, pero es útil para la gente que no puede estar en todas las sesiones, tener un resumen breve. Yeah. So we're now on the third point of the 4 points that Bhante had made. Estamos en el tercero de los 4 puntos que Bhante ha hecho. Well, the fourth suggestion, really. O las 4 sugerencias. So first there was the method of personal development. Primero es el método del desarrollo personal. And then yesterday we looked at creating community. Ayer vimos cómo crear comunidad. And today it's around the issue of withdrawing support from the groups that don't support our values. Y hoy estamos tratando el tema de pues, no poner nuestra energía o nuestro soporte en aquellos grupos donde pues, no nos ayudan a crecer espiritualmente. And this morning what I talked about mainly was Bhante's teaching from from decades ago about the individual, the group and the spiritual community. Esta mañana vimos la enseñanza de Bhante acerca del individuo, el grupo y la comunidad espiritual. So this morning I specifically looked at what is a true individual. Esta mañana vimos en particular que es un verdadero individuo. Which is a slightly strange term, and I think it's easy to misunderstand. Que es un término un poco extraño y es muy fácilmente malentendido. So I went through some of the characteristics that Sangharakshita suggests would be a person who was really individual would have these characteristics. Entonces vimos un poco las características que este verdadero individuo posee de acuerdo a las enseñanzas de Bhante. And I went into quite a bit of detail about each of them, which I'm not going to do again now. Y fui en bastante detalle en algunas de estas características que ahora no voy a volver a repetir. So I'll just mention those characteristics without describing them in much detail. Entonces las voy a volver a mencionar, pero sin describir mucho más detalle. So someone who was truly individual would be integrated. Alguien que es un verdadero individuo es una persona integrada. So all their all their energies would be flowing in the same direction. Todas sus energías fluyen en una dirección. And we're all familiar with the idea of becoming more integrated psychologically, energetically, spiritually. Todos estamos más o menos familiarizados con la idea de la integración en términos de energías, de... What else? Psychologically. Psicológicamente. And even spiritually. Y espiritualmente. Mm-hmm. So they would also be objective and clear about their responses to things. Say that again, please. They would also be objective and clear in their response to things. Sí, el verdadero individuo es objetivo, tiene objetividad. And clarity. Y claridad. They would also be very self-aware and aware of others. Tiene mucho sentido de
how do you translate that? Consciente. Consciente, es consciente de sí mismo y consciente de los demás. And they would also be aware on quite a deep level of reality. Y en un nivel más profundo es muy consciente de la realidad. So in other words, they would know that all conditioned phenomena are impermanent and insubstantial. Entonces, en el fondo sabe, está muy consciente de que todas las condiciones, todos los fenómenos condicionados son impermanentes e insubstanciales. So in other words, they would really understand dependent arising, that all things arise in dependence upon other phenomena. Entonces, hay un conocimiento muy, muy profundo y claro de que todas las cosas emergen como consecuencia de condiciones. Yeah. Que no hay ninguna cosa que tenga identidad separada, que no hay ningún fenómeno que no surja en dependencia de otro fenómeno. Okay, so that all phenomena arise in dependence upon conditions. With the cessation of those conditions, the phenomenon ceases to exist in that form. Okay. Entonces, todos los fenómenos surgen por condiciones, y si estas condiciones dejan de existir, los fenómenos desaparecen. So the true individual would also be relatively free from group pressure. El verdadero individuo será independiente de las presiones del grupo. They would feel free to express themselves without feeling they had to conform to group norms. Será libre de expresarse sin necesidad de tener que conformar a ciertas presiones del grupo. They wouldn't need group approval to be able to act. No va a necesitar aprobación del grupo para actuar. So that was some of the, I spoke for quite a while, but that was some of the characteristics of someone who is truly individual. Estas son las principales características de alguien que es un verdadero individuo. And it's important to differentiate between someone who's truly individual and someone who's individualistic. Es muy importante diferenciar alguien que es un verdadero individuo y alguien que es individualista. Because someone who's individualistic is still kind of rebelling in relation to the group. Porque alguien que es individualista, de alguna manera, lo que hace es rebelarse en contra de lo que es el grupo. So I went to look this afternoon, in this second session, more at what Sangharakshita means when he talks about the group. Entonces, en esta sesión vamos a ver un poco más lo que es Bhante, a lo que Bhante se refiere con el grupo. And in a way, it's any group, community, anything that we are part of really can be a group, or it can be a spiritual community. De alguna manera es un grupo, un conjunto de personas, que puede ser una comunidad espiritual. And the difference is to do with how we are within that group. La diferencia es cómo nosotros somos o nos comportamos dentro de ese grupo. So one of the first groups that we become
conditioned by, as it were, is the family group, whatever that means for people, whether it's biological family or the family that how they've grown up. Uno de los primeros grupos que nos condiciona es la familia. Cualquiera sea el significado que tiene la familia para nosotros, biológica o emocional. Sí. Or sometimes people grow up, it's not their biological conditioning particularly, it's the conditioning of the environment that they've grown in. A veces no es solamente la familia biológica, pero es el ambiente, ¿no? donde crecimos. And the family is a very strong unit for most of us. La familia es una unidad bastante fuerte para nosotros. And it's sometimes difficult to know where our ideas and our opinions come from, whether they come from that family or whether they're things we've thought of for ourselves. A veces es complicado para nosotros separar, ¿no? De dónde vienen las ideas, ciertas ideas, si vienen de nosotros o si vienen de esa familia o de los condicionamientos familiares. And it might well be that you do feel and act and think the same way after you've explored your conditioning, but until we do explore it, it's not always obvious where those ideas and opinions have come from. Que es solamente luego de explorar esos condicionamientos que tenemos más claro si nuestras ideas vienen de nosotros como individuos o vienen con la condicionalidad de la familia. And then beyond the family, there are other groups. There's our education, where we're educated, kind of school we got sent to. Después de la familia viene el grupo a donde nos educamos, que realmente es la escuela. You know, I went to what's known here in the UK as a comprehensive school, which means it was state education, and it was people of all different levels of ability together. Yo fui aquí en lo que aquí se conoce como, what's the name of it again? Bueno, es una escuela es una escuela, sí, una escuela del Estado donde pues hay una amplia gama de habilidades, sí. And when I was 10 or 11, I took an exam, which is what you used to do then, and I was offered a scholarship to go to a private school. Cuando tenía 10 o 11 años, hice un examen y me ofrecieron una beca para ir a una escuela, un colegio privado. But I couldn't bring myself to go to a private school, partly because all my friends were going to go to the state school, and also because I had a prejudice against people that had private education. Y no podía hacerlo de ninguna manera porque todos mis amigos iban a ir a la escuela estatal y yo tenía cierto prejuicio en contra de la escuela privada, de la educación privada. So I was kind of very proud to have state education. Entonces, yo siempre estuve muy orgullosa de tener educación estatal. Now, in the order, I have many friends who went to private schools, who are private school educated. Ahora en la orden tengo muchísimos amigos que han ido a escuelas privadas o han sido educados de forma privada. And it's very interesting, we have very different conditioning around some areas. Es muy interesante ver la diferencia de condiciones que tenemos acerca de determinadas áreas. So some of those people from public schools assume that they will be the leaders in any situation. Todos los que fuimos a escuelas públicas asumimos que siempre vamos a ser los líderes en cualquier situación.
And the people from my background assume that we're going to fight those people. Perdón, traduje al revés. Son los que fueron a escuelas privadas, son los que creen que van a ser los líderes, y los que han ido a escuelas públicas se creen que son los que van detrás de los líderes y van a Yeah, luchar. no, exactly. We Y don't van a go luchar. behind them to fight them. Well, it depends again. You see, that's my particular Scottish working class communist background conditioning. Ese es mi propio condicionamiento de clase trabajadora, comunista, escocesa. Yes. And that in some way, I mean, those are defining aspects of my character. Estos son aspectos definitorios, ¿no? de mi carácter. And I also have friends who come from a more working class background who don't think like that. Tengo amigos que también tienen un pasado de clase trabajadora y no piensan igual. And then there's the kind of political background that you might grow up in. Luego está el background político, ¿no? Los condicionamientos políticos con los que habemos crecido. So my own family was predominantly to the left politically. Mi familia en particular era pues de la izquierda predominantemente. And in fact, my father was a member of the Communist Party until he left when Russia invaded Czechoslovakia. Y de hecho mi padre era parte del Partido Comunista hasta que se desafilió cuando Rusia invadió Checoslovaquia. So I grew up with some very strong values from that background, but I needed to make them my own eventually. Entonces yo crecí con esos valores como mis propios valores, como background, pero luego tuve que hacerlos propios. Yeah. So in the end, I would still consider myself politically left of centre, but it has to be because I've thought about it and I've decided that that's where I would locate myself, not just because my daddy was a communist. Entonces me considero de izquierdas, pero no porque mi papá era comunista, sino porque he reflexionado y lo he pensado y lo he tomado como propio por mí misma. So some of these groups or some of these kind of conditioning sets of conditions you just are born into. You haven't made, at least you haven't made a conscious choice to be part of those groups. Algunos de estos grupos, pues no es que los elegimos de manera consciente. Hemos nacido en estos grupos o en estos condicionamientos. And then as you get older, I guess you start to make choices and you find yourself participating in other situations that become groups as well or are groups as well. Y luego cuando crecemos, pues nos encontramos tomando particulares decisiones o eligiendo otros tipos de grupo. And again, it's just important to unpack and look into the conditioning that's involved in that. Y siempre es muy importante, pues, desmenuzar, ¿no? Y ver qué hay de nuestro propio condicionamiento en las elecciones que hacemos. And when he's talking about this, Banti makes a differentiation between what he calls true individuals and statistical individuals. Y es importante ver que Bhante hace una diferenciación entre el verdadero individuo y el individuo Statistical. Estadístico. That you can count un individuo como
que te puedes nombrar. Tú eres un individuo porque eres una persona en parte de un grupo. ¿Me explico o no? Mm, ¿Ya? Bueno, veo que algunas personas están diciendo que sí. Yeah. So statistical individuals, a group, for example, I don't know, maybe the your local football club might have 2,000 members. por ejemplo, estamos tratando de ver el individuo estadístico. Tenemos un equipo de un club de fútbol con 200.000 personas, Con 2,000 personas, no? 2.000 personas. And of those 2,000 people, there are 2,000 statistical individuals. You can Y count them up. Yeah. entonces de estos 2.000 personas, pues tenemos 2.000 individuos estadísticos. But it doesn't mean that you have 2,000 true individuals there. Que no significa que tenemos 2.000 verdaderos individuos. Actually, a football club's quite a good example of a group. En realidad, un equipo de fútbol es un muy buen ejemplo de grupo. Not so much, not the team, more the supporters of a football team. No el equipo, sino los hinchas, ¿no? I don't know if any of you are football fans, but I grew up going to see Glasgow Celtic almost every week. No sé si ustedes tienen algún interés en particular en el fútbol, pero yo crecí yendo a ver al equipo de los Celtics de Glasgow. And it's a wonderful feeling to feel identified with that many people. Y es un sentimiento muy, muy bonito, ¿no? Es fantástico sentirse identificado con un grupo tan grande. And you get a strong sense of collective identity, which in my experience was actually very fulfilling, pleasant. Y puedes tener un sentimiento de colectividad, ¿no? Muy, muy, muy fuerte y que te llena y que se siente muy bien. But I wouldn't suggest that the Celtic Football Club supporters were necessarily a spiritual community. Pero no diría que el grupo de hinchas del Celtic de Glasgow es una comunidad espiritual. Maybe, I'm sure there are some members of it that are very highly spiritually developed. But when you get together, that's not the level that you're kind of meeting on. Probablemente hay algunos miembros que sean, ¿no?, muy, muy espirituales, pero cuando todos se juntan, pues no significa que algo más pueda surgir. It is quite a good example actually, because you do get that sense of being as one mind. Es un muy buen ejemplo porque puedes tener esa sensación de ser una gran mente, ¿no? Todos juntos. Yeah. Like you're all united and you all sing the same songs. Estar todos unidos y todos cantando las mismas canciones. And interestingly, in the lecture that we're looking at, or one of them, Banti says there is a sort of group mind or soul which takes you over in some situations. Interesantemente, Bante menciona que puede existir esta mente de grupo, ¿no?, o alma de grupo que parece que toma Posea, no? posee. Posea. And I know what that feels like, and actually, I quite like it. Yo sé más o menos cómo se siente y la verdad que me gusta bastante. And in a way, I think it's a very natural human desire to feel that you belong to something. De alguna manera creo que es un sentimiento natural, sentir que pertenecemos a algo, ¿no? Somos parte de algo.
Yeah. You know, we want to belong. It's a very human need to feel that we're part of something. Ujú. Ya, sí, es muy humano sentirnos que somos parte de algo, queremos ser parte de algo. And in fact, it's a necessity for the growth of a child to know that they belong and that they're appreciated and cared for and loved. Mm. Es una necesidad para los bebés, para los pequeñitos, sentirse que son parte de algo y que tienen el amor que viene de ese grupo para crecer. So it's not like the group itself is an evil entity. El grupo en sí mismo no es una entidad maléfica. It's more that it's important that we become conscious of how we've been conditioned by those groups that we're part of. Es importante que tengamos claro cómo hemos sido condicionados por estos diferentes grupos de los que hemos sido o somos parte. And if we're trying to develop as people with particular values that are very important to us, some of those groups just will not support those values. Si estamos tratando de crecer y de desarrollar ciertos valores o de acuerdo a ciertos valores, pues habrá grupos que no serán no soportarán esos valores o ese crecimiento. And it might not be an organized group, it could just be a group of people that we are friends with, that we're close to. Puede ser no solo un grupo organizado, puede ser un grupo de amigos al que pertenecemos. When I first got involved in Buddhism, I was living a very particular lifestyle. Cuando apenas me involucré con el budismo, yo estaba viviendo de una manera bastante particular. I was traveling with a rock band. Estaba viajando con una banda de rock. I was very immersed in the world of sex and drugs and rock and roll. Y estaba muy inmersa en la vida de sexo, drogas y rock and roll. My one saving grace of that time was that I could not stand needles. Mi salvación en ese momento fue que no podía soportar agujas. So although many of my friends were using heroin, I could never bring myself to do that. Así que a pesar de que la mayoría de mis amigos usaban heroína, yo nunca fui por ese lado. But if you could eat it, drink it, smoke it, or sniff it, Pero si podías comerlo, tomarlo, esnifarlo o en cualquier manera excepto por intravenoso, pues lo hacía. So when I went along to the Buddhist center and I started to learn to meditate, I very quickly realized that these two things were not compatible. Entonces cuando empecé a ir regularmente al centro budista, pues me di cuenta de que estos dos mundos pues no había manera de que fueran compatibles. You know, I was trying to meditate to elevate my consciousness, and then I was doing everything I could to kind of shift my consciousness, but in a different way. Entonces, por un lado estaba meditando y tratando de elevar mis estados de conciencia, y luego, por el otro lado, pues hacía cosas que de alguna manera iba hacia otro lado con esos estados de conciencia. So I needed to just break my ties with the group of friends that I was living and traveling with. I just couldn't be with them and not get caught up in that world. I wasn't able to. Entonces tuve que cortar mi relación con estos amigos porque no había manera de que pudiera pues llevar las dos cosas al mismo tiempo. No podía.
And it was very hard. In fact, I would have found it impossible to be with them and say, no, I don't want to do that. Y hubiera sido muy difícil, era muy difícil estar con mis amigos y decir, no, no, yo eso no hago o eso no tomo. So you could say I didn't at that point have the individuality to put myself in a world that threatened my self development or my values. Entonces no tenía en ese momento la individualidad para ponerme en esa situación y pararme con mis valores. So in a way, the group, it's quite an abstract concept really, rather than a specific entity that we can point to. En realidad el grupo es una idea abstracta, ¿no? Más que una cosa, más que una definición concreta. And in my own experience, most groups or groupings of people will be very mixed. Y en mi propia experiencia, en mi propia opinión, un grupo puede ser muy mixto, sí, no es. Yeah, in other words, if I think about my own family, for example, I've got some very good things that I think came from my family and some things that I've just had to really turn my back to. Si pienso por ejemplo, de mi familia, pues tengo algunas cosas muy buenas que hago o que tengo de ahí, y hay otras de las que pues tuve que pues darle la espalda, ¿no? a determinadas cosas. I'll just tell you a wee story about one of the things that I think was really good conditioning from my family. Les voy a contar una pequeña historia de algo que creo que es muy buen condicionamiento por parte de mi familia. Some of you will remember, I imagine, Esperanto. Algunos de vosotros recordaréis el Esperanto. So Esperanto was a kind of made-up language which was very affiliated with the Communist Party in the 50s and 60s. Esperanto era fue un idioma, ¿no? creado, construido y vinculado al Partido Comunista. And the kind of ideal behind it was that if everybody could understand each other linguistically, there wouldn't be conflicts. Y la idea detrás de esto era que si todos hablaban la misma lengua, en este caso el Esperanto, y se entendían, ¿no? En todo el mundo, entonces ya no habría más conflictos. And you would kind of, and people who would be able to overcome their nationalistic conditioning. Y las personas serían capaces de traspasar o de ir más allá de las diferencias nacionalistas, ¿no? Anyway, my daddy and his brother my dad was the editor of the Scottish Esperanto News. Entonces mi papá y su hermano estaban involucrados con el Esperanto, y mi papá era el editor de las novedades en Esperanto en Escocia. It was a kind of newspaper that they brought out, and they used to make it on a Gestetner machine. Some of you might remember Gestetner machines. We're talking old technology here. Entonces era una especie de periódico con las novedades, y que lo hacían en estas Gestetner máquinas, Gestetner. Yo me acuerdo. Yeah. So I lived in quite a small house with quite a lot of people in it, but I think it would be once a month or something, this machine would appear on the table in the kitchen, and they would be churning out these papers, and I was about 6, my job was to put them together in the right order. Entonces una vez al mes
cuando yo tenía algo así como 6 años, una vez al mes esta máquina aparecía en la cocina de mi casa, que era una casa pequeña donde vivía mucha gente, y entonces se hacían los periódicos y mi tarea era pues doblarlos de manera correcta. And use a great big staple machine to staple them together, which was bigger than me. Y usábamos una máquina, una abrochadora, ¿no? Para una grampadora para ponerlos juntos. Y la máquina era pues más grande que yo. Anyway, it's a kind of nice story, but the point is that I think I grew up with a very strong sense of internationalism. Es una historia un poco tierna, pero yo creo que que crecí con este sentido de internacionalidad, ¿no? And I think that's something that I've brought in and offered to Triratna. Mm. Y creo que es algo que he ofrecido y que he hecho mucho al respecto en Triratna. So there's some elements of conditioning that can be put to good use. Entonces, algunos elementos de condicionamiento pues pueden ser puestos en uso eh, para, para, para el bien. But there's also elements of my family conditioning that I've had to break free from. Y hay otros elementos de condicionamiento de mi familia pues de los que me tuve que separar. Anyway, the point of all this is that Bante's suggesting that we look very closely at the groups that make up our world, really. Entonces, lo que Bante dice es que miremos de muy cerca a todos los grupos de los que somos parte. And they make up the world that we live in. Y los grupos que de alguna manera hacen el mundo en que vivimos. And again, we might very well think that the groups that we're part of are fine, but you might think there are some that are not helpful to you. Podemos pensar que los grupos de los que somos parte pues están bien, pero también podemos ver que, bueno, hay algunos grupos de los que realmente pues podemos prescindir. So, what I'm suggesting that we do, and we'll have about 10 minutes to do this just as a personal reflection, Lo que is sugiero, lo que voy a sugerir ahora, pues tenemos unos 10 minutos para hacer una reflexión personal. to really think about what groups or that we're involved in and what effect do they have on our practice. Podemos reflexionar acerca de qué grupos formamos parte y qué efecto tienen estos grupos en nuestra práctica o nuestro crecimiento personal. What effect do they have in our own mental states and emotional states? ¿Qué efecto tienen estos grupos en nuestros estados mentales y en nuestros estados emocionales? And then beyond that, to think, what effect do they have in the world? Am I contributing to something that has a negative effect Y on the más, environment or the world? y más allá de nosotros, pues qué impacto tienen estos grupos en el mundo y si estoy yo contribuyendo de alguna manera a ese impacto en el mundo y si es negativo. And I'm thinking on quite a practical level, really, like the clothes that we wear, the food that we buy, the yeah, the coffee that we buy, etc. Y estoy pensando en algunos ejemplos muy prácticos, como la ropa que usamos o la comida que compramos o el café que tomamos. Because in that, I'm thinking, well, what group is that? Well, in a way, it's society, isn't it? It's the kind of, you know, um,
it's Walmart, it's Asda, it's like these are groups that we contribute to when we purchase from them. Mm. En este caso, los grupos pues, pueden ser supermercados, ¿no? Determinados supermercados, y estamos contribuyendo a estos grupos pues comprando, haciendo nuestra compra en ellos. So I'm going to suggest that you just take 10 minutes just to reflect a bit on your own life and what all this might mean for you practically. What does it mean for you? Vamos a tomar 10 minutos para que pues, podamos reflexionar todo el efecto que tienen estos grupos y los grupos de los que somos parte. ¿Y qué significa esto? And then after 10 minutes, we'll go into groups again and just have the opportunity to share some of that with each other. Y luego de los 10 minutos vamos a ir a grupos donde vamos a tener la oportunidad de compartir. Okay, well, I hope that was useful and helpful as a session. Espero que haya sido útil. At the very least, I hope it's given you things to think about. Y como mínimo espero que pues os haya pues dado mucho para pensar. And I do know that many of you on the call already think very deeply about this kind of thing. Y sé que pues muchos de los que están aquí ya lleváis tiempo pues pensando seriamente acerca de todos estos temas. I know that many, if not maybe all of you, are people who are very conscious of the effect of your actions in the world. Seguramente pues la mayoría de todos o todos los aquí presentes estamos muy conscientes de los efectos que tienen nuestras acciones en el mundo. So I'm not thinking that today's session will be like, oh my God, I'd never thought of that. Así que no creo que esta sesión en particular haya sido como, oh, wow, nunca había pensado en esto. I don't mean to insult anybody's intelligence and social conscience. Yeah, que todos tenemos, can you say that again? Una conciencia social, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, que creo que tenemos todos una conciencia social. But I did want us to focus on whether there's maybe more that we could do, or is there anything right at this minute, anything we might want to change or do at this moment. Es más, pues pensar en que si hay algo más que podemos hacer, hay algo más que podemos cambiar, hay algo en este particular momento que podemos pues hacer de una forma diferente. And it might be that it might just be that you do more of what you're already doing, or you just carry on as you are, but at least making it conscious, even more conscious. Puede ser que solamente no hacer más de lo que estamos haciendo o hacer algo diferente, pero hacerlo de manera más consciente. Solamente eso. Yeah. So that's your homework really, is just to reflect on that and to think about whether there are any more changes that you would like to make. Are there any groups that you're currently part of or contribute to that you would like to shift away from? Entonces esta es la tarea para el hogar. ¿Hay realmente algo más que puedo hacer o algo diferente? ¿O soy parte de algún grupo que realmente no me aporta nada y que pues puedo alejarme de ahí? And if it's at all possible, I would like us all to make a resolve in that area. Could be very small or it could be something quite big. Y si es posible, pues me gustaría que hagamos una especie de resolución, ¿no?
sea pequeña o sea grande, algo para hacer. So we just have 5 minutes left, and I just want to say a little bit about the third session of the day, the next session. Nos quedan 5 minutos aproximadamente. Voy a decir un poquito de lo que será la sesión 3, la próxima sesión. Yeah, and I've invited 2 people to come and join us this evening for a conversation. Vamos a tener 2 invitados esta noche, la próxima sesión. Próxima sesión, which is nighttime for some of us, afternoon for some of us, and morning for some people. Sí, porque es diferente momento del día para diferentes nosotros. Anyway, I've invited 2 people who work for the Karuna Trust to come and talk to us. Tengo los invitados son 2 personas que trabajan para Karuna Trust. So one of them is somebody who works in the office. She's called Sri Rajini. Una de las invitadas se llama Sri Rajini y trabaja en la oficina de Karuna Trust. And the other person's called Sanganath, and he looks after the people who do the door-to-door appeals for Karuna. Y la otra persona es Sanganath, que coordina o trabaja con las personas que hacen el appeal. Fundraising. Que van golpeando puerta a puerta y van pidiendo a desconocidos pues dinero para Karuna. So the Karuna Trust, if anybody doesn't know about it, they raise money to support social projects in India. Si alguien no está familiarizado con Karuna, es una charity que es como una ONG, ¿no? Como una ONG que pues se encarga de juntar dinero para proyectos en India. So I thought, given the topic of this retreat, it would be interesting to hear a bit from a couple of people who are working in that way. Entonces pensé que, dado el tema de este retiro, sería muy importante, muy interesante escuchar de estas 2 personas que trabajan en este tipo de actividad. And we'll do it the same way as I did with the conversation with Koopa. It'll just be me talking to them, and it'll be translated, obviously. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos con Akupa. Voy a estar yo pues conversando con ellos y habrá una traducción simultánea. And there will be time for questions as well if people want to ask anything about their work, or we'll see what emerges from the conversation. Va a haber tiempo para preguntas sobre su trabajo o sobre lo que la gente quiera preguntar. Veremos qué emerge. Okay, so thank you very much, everybody, and hopefully I'll see most of you later. Muchas gracias y espero ver a la mayoría de vosotras más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Goodbye, everybody. Goodbye. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.